নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুৰীৰ পিছত আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছোঁ ভৱেনেশ্বৰলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কনাকচাম টেম্পল, লিংগৰাজ মন্দিৰ, খণ্ডগিৰি উদয়গিৰি, তাৰপিছত চন্দ্ৰভাগা ব্ৰিজ, ধলাগিৰি যুদ্ধ ক'ত হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল, কাৰ লগত হৈছিল, সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব। আৰু ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আমি য'ত ৰখি আছোঁ ইয়াতে আজি বাছ আহিব। আমি লোকেল বাকী চাইট চিনবিলাক কৰিবলৈ যাম পুৰী, আৰু ইয়াতে আহিব। আমি সকলোৱে আহিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি আহিবলৈ আমাৰ ৰুমৰ পৰা অটো ধৰি আহিলেই হ'ল। আপোনাৰ 10 মিনিটমান লাগিব মাত্ৰ অটো ধৰি। আৰু এইফালে আছে বুকিং কাউণ্টাৰ। এইটো হ'ল উৰিষ্যা টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা দিয়া সুবিধা। আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে চি বিচ। আৰু আপোনালোকে এইটো যিকোনো হোটেলৰ হোটেল য'তে ল'ব তাৰে পৰা ওচৰতে হয়, খোজকাঢ়ি আহিলেই হ'ব। আৰু যিহেতু আমি অনলাইন বুকিং কৰিছিলোঁ, তো অনলাইনো বুকিং কৰা যায় আৰু অফলাইনো বুকিং কৰা যায়। তো আপোনালোকক মই ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। তাৰে মানুহ এজনে কি কয় চাব, শুনিব। আৰু এইজন হ'ল ষ্টাফ, এখেতে কি কয় শুনিব, ভালকৈ শুনিব, ডিটেইলস কপ। আমাদের এখানে দুটো ট্যুর হচ্ছে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে চিল্কা আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ট্যুর অফ উড়িষ্যা। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ট্যুর যেটা পুরী থেকে 6:30টায় বাস ছাড়বে আমার পান্থনিবাস থেকে। আচ্ছা, পান্থনিবাসটা কোথায়? এখানে এইখান থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার আগে। এটা হচ্ছে সিটি রোড। আচ্ছা, পান্থনিবাস থেকে 6:30টা গাড়ি ছাড়বে। আগে যাবে চন্দ্রভাগা বিচ, রামচন্ডী টেম্পল, তারপরে কোণার্ক সূর্য মন্দির পরে ধৌলি শান্তিস্তূপ, এখানে অশোক সম্রাট চন্দ্রাশোক থেকে ধর্মাশোক সেটা। আচ্ছা, তারপরে যাবে টেম্পল সিটি অফ ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভুবনেশ্বর। আচ্ছা, ভুবনেশ্বরের মধ্যে অনেক মন্দির আছে, কিন্তু তার মধ্যে মেইন মন্দির হচ্ছে লিঙ্গরাজ পরে মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদার গৌরী, এগুলো দেখবে। তারপরে যাবে খণ্ডগিরি উদয়গিরি। আচ্ছা, খণ্ডগিরি উদয়গিরি থেকে নন্দনকানন। এই সমস্ত জায়গা ঘোরার জন্য আপনাকে 220 কিলোমিটার কভার হবে। 220 কিলোমিটার অফ অ্যান্ড ফ্রো। আচ্ছা, অ্যাপ্রক্স টাইমটা কত লাগবে? সকাল থেকে 6:30 থেকে সন্ধ্যা 7টা, 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা। আচ্ছা, 12-13 ঘন্টার জার্নি আছে। আচ্ছা, তার জন্য আমাদের বাসে হচ্ছে যে রেটটা 2x2 এসি বাস, এটা হচ্ছে ট্যুর নম্বর 1। আচ্ছা, এর মধ্যে কি মিলটা অ্যাড করা আছে? আৰু লগতে ক'লে এই ট্যুৰত খোৱা খৰচ আপোনাৰ নিজৰ, ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ এইটো নিজৰ পৰা হ'ব। আৰু এইটো হ'ল পান্থনিবাস। এই পান্থনিবাসৰ পৰা আমাৰ বাছটো এৰিব। বাছ আহিব অলপ পিছত, আৰু তাতে আমি যিমান টুৰিষ্ট আছে সকলো মিলি এটা বাছত যাম সকলোৱে। তো চাব আপোনালোকে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বাছটো আহিছে। চাওক, বাছত লেখা আছে উৰিষ্যা টুৰিজিমৰ পৰা এই সুবিধাটো দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পালে টিকেট কিমান লৈছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চাওক, আৰু এতিয়া আমাৰ গাইডে কিবা ক'ব। आप लोग का गाइड सुदीप मोहंती। आज आप लोग जो टूर घूमने के लिए निकल चुके हैं, ये सफर का नाम है द गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ उड़ीसा। मतलब उड़ीसा का एक स्वर्ण त्रिभुज सफर आज आप लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं। और इस सफर को कंप्लीट करने के लिए आज आप लोग को समय लगेगा 12 घंटा। सुबह 6:30 बजे आप लोग रवाना दिए हैं, शाम को 6:30 बजे आप लोगों को वापस पुरी में पहुंचा दिया जाएगा। और ये 12 घंटा टूर के अंदर आज हम आप लोगों को 230 किलोमीटर का रास्ता अप डाउन आज कवर कराएंगे और 2 जिला के अंदर लेकर जाएंगे आप लोग को आज घुमाने के। सबसे पहले हम आप लोग को दिखाएंगे कि पूरी जिला के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ दर्शनीय स्थान है, वो सब कुछ आप लोग को पहले देखना है। और दूसरा है नया भुवनेश्वर। नया भुवनेश्वर को कहा जाता है तो कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो राजधानी है वो है नया भुवनेश्वर। पुराना भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी। यहाँ पर कोई नदी नहीं था, प्रशासन की तरफ से ये नदी नया हुआ है, इसलिए इसका नाम भी रखी है नूतन नदी। नया देखिए, अभी आप लोग को चंडी माँ को दर्शन करना है। रामचंडी मंदिर जो है वो चंडी माँ का मंदिर है। चंडी माँ को आप लोग को दर्शन करना है। बहुत पुराना मंदिर है ये रामचंडी मंदिर। चंडी माँ को दर्शन करेंगे। ऐसे मंदिर को दर्शन करने के बाद गाड़ी में पहुंचिए, क्योंकि रामचंडी मंदिर के पीछे बहुत दूर से दिखाई देता है चंद्रभागा बीच।
ठीक है। मगर हम लोग जाएंगे, आगे जाएंगे जहाँ पर नजदीक है, गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ा फोटो खींचेंगे वहाँ पर। इसीलिए बस यहाँ पर चंडी माँ को आप लोग को दर्शन करना है। আৰু এইটো হ'ল ৰামচন্দ্ৰী মন্দিৰ। আৰু গাইডে আমাক জোতা চেণ্ডেল গাড়ীতে থ'ব দিলে, কাৰণ ভিতৰত জোতা চেণ্ডেল লৈ যোৱা নাযায়। আৰু এইটো হ'ল ৰামচন্দ্ৰী মন্দিৰৰ গেট। তো ব'লক আমি চাওঁ ভিতৰত কি আছে। আৰু এইটো এইফালে এটা বটগাছ আছে, বটগাছত আপোনালোকে ঢাকা বান্ধিব পাৰে কিবা মন্নত মাঙি, যিটো পূৰ্ণ হয় বুলি জনা যায়। তো এনেকুৱা সকলো মন্দিৰটো থাকে, এই মন্দিৰটো আছে। আৰু এওঁলোকে ইয়ালৈকে ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিলে, মানে মূৰ্তিটোৰ ফটো উঠাব মানা কৰিলে, ভিডিঅ' কৰিব মানা কৰিলে। তো একেবাৰে মূৰ্তিটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এটা ঝলক চাই লওক, যিয়ে দেখিছে মূৰ্তিটো মানে অবজেকশ্যন কৰিলে। আৰু আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাই আহোঁ লাহেকৈ, কাৰণ ইয়াতে টাইম দিছে আপোনাক 10 পৰা 15 মিনিটৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ মাজতে চাব লাগিব। তো এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানো আছে, খোৱা দোকানো আছে। যদি সময় থাকে খাব, মাৰ্কেট কৰিব, কিন্তু আমাৰ হাতত সময় নাই। চ' আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ ফালে আগুৱাই গ'লোঁ। অলপ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন চাওঁ কি আছে। আৰু এতিয়া এখেতে আমাক চন্দ্ৰভাগা বীচৰ হিষ্টৰী ক'ব। চন্দ্ৰভাগা বীচ ক'ৰ পৰা আহিছে, কিয় নাম দিয়া হৈছে, কিয় এইটো বিখ্যাত, গোটেইখিনি। চাউণ্ডটো অলপ ল' হ'ব পাৰে, আপোনালোকে প্লিজ এয়াৰফোন ইউজ কৰিব বেষ্ট কোৱালিটি চাউণ্ডৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, বহুত ভাল ইনফৰমেশ্যন পাব। सूर्य भगवान का किरण जब बालू के ऊपर पड़ता है, बालू थोड़ा गोल्डन टाइप का दिखाई देता है, इसीलिए पुरी में जो समुद्र है उस बीच का नाम हम लोग रखे हैं गोल्डन बीच। ये बीच का नाम रखे हैं चंद्रभागा बीच, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर एक नदी था, इस नदी का नाम था चंद्रभागा। कोणार्क मंदिर के बगल में एक नदी था, जो नदी का नाम था चंद्रभागा। जो नदी आज सूखा पड़ चुका है, नदी तो सूखा पड़ चुका है। हम लोग नदी का नाम को याद रखने के लिए ये समुद्र का नाम रखे हैं चंद्रभागा बीच। मगर ये नदी जो है चंद्रभागा नदी, एक अजब किस्म का नदी था चंद्रभागा, जो नदी में सालों में बस एक दिन पानी देखने के लिए मिलता था। पानी देखने के लिए मिलता था माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को होता है सरस्वती माता का पूजा। सरस्वती माता का पूजा जिस दिन पड़ता है, उसके ठीक एक दिन के बाद रात को 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक इस नदी में पहले पानी देखने के लिए मिलता था। आज यहाँ पर पानी नहीं है, सूखा मैदान है। मगर हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है, इस मेला का नाम है चंद्रभागा मेला। कम से कम 5 लाख से 7 लाख लोग आते हैं ये समुद्र किनारे के पास नहाने के लिए नदी में। मगर पानी तो नहीं है, नहाते कहाँ पर है। उड़ीसा सरकार ने एक बाउंड्री बनाया वहाँ पर, उसके अंदर पंप के जरिए से पानी डालते हैं, सुबह लोग आते हैं नहाने के लिए, क्योंकि लोग का विश्वास है कि ये पानी में नहाने से उनके शरीर से औदा पाप निकल जाता है, और औदा पाप तो जिंदगी भर ही रहता है। ये रास्ता का नाम है मैरिन ड्राइव रोड। राइट साइड में देखिए समुद्र, रास्ता के राइट साइड में अभी आप लोग को समुद्र देखने के लिए मिलेगा, जो समुद्र का नाम हम लोग चंद्रभागा बीच रखे हैं। राइट साइड में देखिए ये समुद्र देख कर चलिए। किनारे के पास हम लोग गाड़ी रुकेगा, गाड़ी से उतरने के बाद किनारे के पास जाएंगे, थोड़ा फोटो खींचेंगे, फिर गाड़ी के पास पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर पानी का डीप थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 800 साल पहले ये समुद्र पहले कोणार्क मंदिर के बगल में था। 800 साल पहले जब कोणार्क सूर्य मंदिर में समुद्र नहीं है, समुद्र लगभग 4 किलोमीटर पीछे आ गया है, इसलिए यहाँ पर पानी का डीप, पानी का गहराई थोड़ा ज़्यादा है गाड़ी से उतरने। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ চন্দ্ৰভাগা বীচৰ ওচৰত। গাড়ীটোৱে আমাক সেইফালে নমাই দিলে, সেইটো আমাৰ গাড়ী হোৱাইট আৰু ৰাস্তা পাৰ হৈ এইফালে আছে চন্দ্ৰভাগা বীচ। ব'লক এনজয় কৰোঁ।
এইফালে বালিৰ ওপৰত ৰাইড কৰিব পাৰে এইবিলাক গাড়ী দি। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চন্দ্ৰভাগা বিশ্বৰ পাৰত থকা বে অফ বেংগল। আৰু আমি ইয়াতে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু বহুত ফটো উঠিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই কিছুমান সৰু সৰু ৰিলছ বনাবৰ কাৰণে। যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আছে তো দেখা পাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ ফ'ল' কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটোৰ লিংকটো। আৰু আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আছে কোনাৰ্ক ছান টেম্পল। বলক কোনাৰ্ক ছান টেম্পলৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। क्योंकि कोणार्क मंदिर जो थे राजा लांगुला नरसिंहदेव ने बनाए थे। कोणार्क मंदिर को 1238 में मंदिर 1238 চনত বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু 1250 চনতহে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এই মন্দিৰ ৰজাই এনেকুৱা ঠাইত বনাব কৈছিল যাতে সূৰ্যদেৱৰ প্ৰথম কিৰণ এই মন্দিৰত পৰে, আৰু সেইবাবে এই মন্দিৰৰ নাম কোনাৰ্ক ছান টেম্পল। আগতে এই মন্দিৰ সমুদ্ৰৰ পাৰত আছিল, কিন্তু ইয়াৰ ওচৰত এতিয়া কোনো সমুদ্ৰ নাই। का राजा भी इसी जगह से सूर्य भगवान का मूर्ति को लेकर चले गए थे। तब से मंदिर के अंदर कोई पूजा पाठ नहीं था। आज आप लोग जाएंगे देखेंगे मंदिर के अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है। मंदिर का मेन दरवाजा बंद कर दिया गया है। 1848 में सुपर साइक्लोन हुआ था, सुनामी आया था। इस सुनामी का पूरा इफेक्ट पड़ा था कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर। मंदिर ऊपर से टूटना शुरू हुआ। जब मंदिर टूटना शुरू हुआ तब अंग्रेज का शासन था, इसलिए लॉर्ड कर्जन और J.A. बोडिलियन ये दोनों मिलकर मंदिर के अंदर बालू भर्ती करके मंदिर को बाहर से सील करके बंद कर दिया, इसलिए मंदिर बच गया है। कोणार्क मंदिर आज आप लोग जाएंगे, मंदिर का मेन दरवाजा बंद है। मंदिर के चारों तरफ से आप लोग को घूमना है, पत्थर का कारीगरी आप लोग को देखना। আৰু এইটো হ'ল কোনাৰ্ক ছান টেম্পল। আপোনালোকে গাইডজনে কোৱা শুনিলেই যে ইয়াত এতিয়া কোনো ভগৱানৰ মূৰ্তি নাই, কাৰণ মন্দিৰটো ভাঙি পেলাইছিলে। আৰু এই মূৰ্তি ক'ত আছে এতিয়া আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। এই মূৰ্তি এতিয়া জগন্নাথ দেৱৰ মূৰ্তিৰ লগতে ৰখা হৈছে, মানে মন্দিৰত ৰখা হৈছে, তাতে ছান টেম্পলৰ পূজা কৰা হয়। আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ লগত আপোনালোকৰ কোনাৰ্ক মন্দিৰৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ চাওক কিমান কি আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক চাওকচোন, এইটোতো মাত্ৰ আৰম্ভণি। এই যে দুৱাৰ মুখত দুটা মূৰ্তি বনাই ৰাখিছে, চাওক কিমান নিখুঁতভাৱে বনাই ৰাখিছে। আৰু এইফালে চাওক, এইফালে সৰু সৰু নিখুঁতভাৱে পাথৰৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ কৰিছে। চাওক এইটো হাতী বনাইছে ইমান সৰু ঠাইত। আৰু সেইটো হ'ল মেইন আপোনাৰ কোনাৰ্ক ছান টেম্পল। এতিয়া মূৰ্তি নাই, কিন্তু আপোনালোকে মেইন যোনটো মন্দিৰ আছিল সেইটোৱে আছে, চাওক। কোনাৰ্ক ছান টেম্পলৰ লগতে নাট্য টেম্পল বুলিও আছিল, আৰু এই নাট্য টেম্পলৰ আগতে হাইট আছিল 55 ফিট, কিন্তু এতিয়া মানে চাইকেলৰ কাৰণে মাটিৰ তলত পোত খাই গৈছে, তো ইয়াৰ হাইট হৈছে 26 ফিট। আৰু এই নাট্য টেম্পলৰ যিবোৰ স্কাল্পচাৰ আছে সেইবোৰ আছে দেৱদাসী ডেন্সাৰ, মানে ডেন্স কৰি থকা মূৰ্তিবোৰ। তো আপোনালোকক মই দেখাম, অলপ পিছত চাব ডেন্স কৰি থকা। আৰু এইটো চাওক এটা চক্ৰ, এই চক্ৰ সূৰ্যৰথৰ চক্ৰ বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা চক্ৰ আপোনাৰ 26টা আছে কোনাৰ্ক ছান টেম্পলত। আৰু ইয়াৰো বহুত কিবা কিবি ৰহস্য আছে, ইমান এই ভিডিঅ'টোত কোৱা নাযাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব, আশা কৰিলোঁ আহি নিজে চকুৰে কি ৰহস্য আছে কি আছে সকলোবোৰ চাব। আৰু আপোনালোকে মন কৰক,
আগৰ দিনৰ যিবোৰ কাৰিকৰে এইবোৰ বনাইছিল তেওঁলোকে কিমান ডাঙৰ এজন আৰ্কিটেক্সাৰ আছিল। ভাবকচোন কথাটো, বহুত ভাবিবলগীয়া কথা কিন্তু। আৰু এইবোৰ চাওক, দেৱদাসী ডেন্সাৰৰ মূৰ্তিবোৰ। এনেকুৱা মূৰ্তি 1700টা মূৰ্তি আছে এই মন্দিৰৰ দেৱালত খোদিত কৰা আছে। তো ভাবিব পাৰে প্ৰতিটো মূৰ্তি কিন্তু বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ কি ক'ম আৰু মানে পজিশ্যনত আছে। বেলেগ বেলেগ নৃত্য যে কৰি থাকে নৰ্তকীবোৰৰ বেলেগ বেলেগ অংগী ভংগীত, তো তেনেকুৱা পজিশ্যনত 1700টা মূৰ্তি বনোৱা আছে এই দেৱালটোত। আৰু এইবাৰ আমি এইফালে আহিছোঁ। এইফালে আছে আপোনাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ পত্নী ছায়া দেৱীৰ মূৰ্তি। তো বলক চাওঁ। কি ক'ম আৰু, প্ৰতিটো পাথৰতে কিবা না কিবা বিশেষত্ব আছেই, চাই থাকিলেও শেষ নহয়। আৰু এই কোণাৰ্ক টেম্পলৰ চাবৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা সময় দিয়ে আমাক গাইডে, কিন্তু তাকো কম পৰি যায়। আৰু সেই যে সৰুকৈ মূৰ্তিটো দেখিছে সেইটোৱে হ'ল ছায়া দেৱীৰ মূৰ্তি। এতিয়া আমাৰ গেটটো তলা মাৰি থৈ দিছে, কাকো সোমাব নেদে কিবা এটা কাৰণৰ বাবে। চ' বাহিৰৰ পৰাই চাব লাগে। সেইটোৱে হ'ল ছায়া দেৱীৰ মূৰ্তি। আৰু এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই যাওঁ। আৰু বহুত ভোক লাগিছে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এইফালে চাওক, এইবোৰ হ'ল কাজু, উৰিষ্যাৰ কাজু। আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, পুৰি লৈছোঁ পাৰ প্লেট 40 টকা। আৰু মই ডাল বৰাও লৈছোঁ ইয়াতে, খাওঁ। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, गौतम बुद्ध का मंदिर है पहाड़ के ऊपर। 1972 में हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का बौद्ध संघ और जापान गवर्नमेंट का बौद्ध संघ दोनों सरकार ने मिलकर ये पहाड़ के ऊपर ये वाला मंदिर को बनाए थे। अभी आप लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे, हमारा गाड़ी आप लोग को जहाँ पर ड्रॉप करेगा, गाड़ी से उतरने के बाद कुछ सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़कर जाने के लिए पड़ेगा। सामने आप लोग बुद्धिस्ट टेम्पल देखेंगे। जैसे मंदिर के ऊपर अभी रंग चल रहा है, काम चल रहा है, मंदिर के ऊपर आप लोग चढ़ नहीं पाएंगे। मंदिर के सामने खड़े होकर फोटो खींचेंगे। साइड में हम आप लोगों को एक मैदान दिखाएंगे। जब मंदिर के ऊपर आप लोग जाएंगे, ऊपर जाकर हम आप लोग को एक मैदान दिखाएंगे, जो मैदान के ऊपर 261 BC में सम्राट अशोक ने वहाँ पर किए थे कलिंग का लड़ाई। ये देखिए, ये पहाड़ का नाम है ब्लैक हिल, काला पहाड़, काला पहाड़। यहाँ पर अशोक रॉक एडिट इसके अंदर है। अभी पत्थर नष्ट होने के कारण इसको ग्रिल के अंदर बंद कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, आप लोग स्कूल में पढ़े हैं लड़ाई के बारे में, कलिंग लड़ाई के बारे में। यहाँ पर लड़ाई हुआ था उड़ीसा और बिहार के बीच में। उड़ीसा का पहला नाम था कलिंग, बिहार का पहला नाम था मगध। ये मगध का राजा थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने 261 BC में कलिंग वासी के साथ लड़ाई की थी। लड़ाई इतना जोरदार से यहाँ पर हुआ था कि सम्राट अशोक ने उनकी तलवार से करीब 1.5 लाख सैनिक को काटकर इस मैदान के ऊपर फेंक दिए थे। अब ये 1.5 लाख सैनिक का शरीर से खून जाकर एक नदी में मिला हुआ था, इसलिए उस नदी का नाम था
ब्लड रिवर, रक्त नदी, क्योंकि उस नदी में पानी के बदले खून बह रहा था, इसलिए उस नदी का नाम था ब्लड रिवर, रक्त नदी। इसी रक्त नदी को देखकर सम्राट अशोक के मन में परिवर्तन आया था। उसी दिन से सम्राट अशोक ने धौलागिरी पहाड़ के नीचे उनका तलवार को फेंक दिए थे, चंडाशोक से धर्माशोक बन गए थे। देखिए सामने बड़ा वाला टेम्पल है, बड़ा वाला मंदिर दर्शन करेंगे, सामने जाकर नमस्कार करेंगे, साइड में लड़ाई का मैदान देखकर गाड़ी के पास पहुंचना है। बड़ा वाला मंदिर के पीछे एक छोटा वाला टेम्पल है शिव जी का। ऐसे हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम में भुवनेश्वर का सबसे बड़ा वाला शिव जी का मंदिर लिंगराज, इसलिए पीछे जो छोटा सा शिव जी का मंदिर वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बस बुद्धिस्ट टेम्पल देखना है, बौद्ध जी को दर्शन करेंगे, फोटो खींचेंगे, साइड में लड़ाई का मैदान देखेंगे, फिर गाड़ी के पास पहुंचेंगे। उतरने के बाद आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। सामने मंदिर देखेंगे, फोटो खींचेंगे, लड़ाई का मैदान देखकर गाड़ी के पास पहुंचेंगे। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধলৈগিৰি চাবলৈ। গাইডে কোৱাখিনি আপোনালোকে শুনাই পালে। আৰু ওপৰত আপোনাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূৰ্তি মানে মন্দিৰ আছে, মন্দিৰৰ ভিতৰত কাম চলি থকাৰ বাবে সোমাব নোৱাৰিম। এইটো চাওক মোৰ মন্দিৰ, চব বাহিৰৰ পৰাই চাব লগা হ'ল। আৰু সেইফালে আছে ৰক্ত নদী, য'ত কালিংগৰ যুদ্ধ হৈছিল, অশোক সম্ৰাট আৰু কালিং ৰজাৰ যুদ্ধ। তো তাতে আছে, জুম কৰিলে দেখা নাযায়, তো আপোনালোকে খালী চকুৰে দেখা নাপাব, ইয়াতে আহিলে দেখা পাব। তো এইখিনিয়ে। আৰু ইয়াতে 40 ডিগ্ৰী চলি আছে। আমি ফুৰি ফুৰি মানে কণ্টিনিউৱাছ ফুৰি ফুৰি যিমান টুৰিষ্ট আছিল চবে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। তো চবেই ইয়াতে, সকলোৱে ইয়াতে অলপ কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই লওঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে লিংগৰাজ টেম্পল, উৰিষ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহা শিৱ মন্দিৰ। তো বলক ইয়াৰ বিষয়ে গাইডে কিবা ক'ব শুনি লওঁ। सोम वंश का तीनों राजा ने मिलकर लिंगराज मंदिर को बनाए थे। जुजाति केसरी, ललाटेंदु केसरी और अनंत केसरी, ये तीनों राजा ने मिलकर लिंगराज मंदिर को बनाए थे। मंदिर का काम शुरुआत हुआ था 10th सेंचुरी को और खत्म हुआ 11th सेंचुरी, मतलब 100 साल का समय लग गया था इस लिंगराज मंदिर का काम को पूरा करने के लिए ये तीनों राजा को। आप लोग का लोकल एरिया में जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जब आप लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो हाथ में बेलपत्ता और फूलपत्ता लेकर जाते हैं। ये मंदिर के अंदर अभी आप लोग हाथ में बेलपत्ता और फूलपत्ता लेकर जाएंगे तो आप लोग पूजा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति है औधा शिव औधा विष्णु, औधा शिव औधा विष्णु का मूर्ति है, इसलिए शिव जी के लिए बेलपत्ता और फूलपत्ता, विष्णु जी के लिए तुलसी पत्ता लेकर जाने के लिए पड़ेगा। हाथ में बेलपत्ता फूलपत्ता के साथ तुलसी पत्ता लेकर जाएंगे तो मंदिर के अंदर आप लोग पूजा कर पाएंगे। मगर आप लोग को मालूम होगा हर हिंदू मंदिर के अंदर ये भगवान से ज्यादा पंडितों का रस चलता है, यहाँ पर भी वही अवस्था है। आप लोग जगन्नाथ मंदिर जैसे पुरी का सबसे बड़ा वाला मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ पर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा वाला शिव जी का मंदिर लिंगराज, यहाँ पर भी पौंडा का लफड़ा है। इसलिए पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़िए। कम पैसा में प्रसाद लेने के लिए चाहते हैं, कुछ भारत सेवाश्रम का पंडित लोग यहाँ पर रहते हैं, कम पैसा में प्रसाद देते हैं, जिनको चाहिए आप लोग ले सकते हैं। नाम गोत्र बोलेंगे, लौटने के टाइम पर प्रसाद मिलेगा। नाम गोत्र बोलेंगे, लौटने के टाइम पर प्रसाद मिलेगा। 51 रुपया और 101 रुपया में आप लोग को प्रसाद और पूजा भी आप लोग कर पाएंगे। अगर
जिनको चाहिए उतरने के समय नाम और गोत्र बोलकर जाएंगे। लौटने के टाइम पर जब प्रसाद मिलेगा तभी आप लोग पैसा देंगे। भारत सेवाश्रम की तरफ से 51 और 101 रुपया। दक्षिणा आप लोग 10 रुपया दे सकते हैं, आप लोग का मर्जी। नहीं तो भारत सेवाश्रम की तरफ से कोई डिमांड नहीं कि आप लोग को दक्षिणा देने के लिए पड़े, जिनको चाहिए ले सकते हैं। अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आप लोग सब कॉन्फ्यूज में पड़ जाएंगे जो कौन सा मंदिर के अंदर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मंदिर के चारों तरफ से 108 शिव जी का मंदिर है। बोलते हैं कोई भी मंदिर के अंदर आप लोग मत जाइए, कोई भी शिव जी का मंदिर को दर्शन करने के लिए मत जाइए, आप लोग लिंगराज आ जाइए। तो मान लीजिए आप लोग का सब शिव जी का मंदिर दर्शन हुआ, क्योंकि लिंगराज मंदिर के चारों तरफ से मतलब हरिहर महाप्रभु का पूजा होता है मेन मंदिर के अंदर। बाकी चारों तरफ से 108 शिव जी का अलग अलग अवतार को दर्शन देते हैं। आप लोग ये 108 मंदिर दर्शन करेंगे तो हमारा सफर एक ही खत्म हो जाएगा। आप लोग बड़ा वाला मंदिर के अंदर जाइए, हरिहर महाप्रभु को दर्शन कीजिए। बड़ा वाला मंदिर के अंदर जाइए, हरिहर महाप्रभु को दर्शन कीजिए, फिर वापस गाड़ी के पास पहुंचिए। 1000 साल पुराना मंदिर। अभी आप लोग को देखना है लिंगराज टेम्पल, ठीक है। चप्पल जूता लेकर जाइए, मंदिर के बगल में स्टैंड में जमा करेंगे। बड़ा वाला मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, हरिहर महाप्रभु को दर्शन कीजिए, फिर वापस गाड़ी के पास पहुंचिए। गाड़ी के पास जब आप लोग पहुंचेंगे, मोबाइल ले लीजिए, बाहर जाकर गाड़ी के बाहर जाकर बाहर से आप लोग फोटो खींचने के लिए चाहते हैं, फोटो आप लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए। যিহেতু ভিতৰততো মোবাইল এলাও নহয় গমে পাইছে, তো বাহিৰৰ পৰাই চাওক লিংগৰাজ মন্দিৰৰ ভিউ। আৰু সেই যে পতাকা উঠি আছে সেইটোৱে হ'ল লিংগৰাজ টেম্পল, বিখ্যাত লিংগৰাজ টেম্পল। আৰু এই টেম্পলৰ হাইট হ'ল 180 ফিট। আৰু এইটো অনলি হিন্দুজ টেম্পল, ইয়াত নন হিন্দু এলাও নকৰে। আৰু এইবাৰ আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন উদয়গিৰি কেফলৈ আমি আহিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে উদয়গিৰি কেফ। উদয়গিৰি কেফৰ আপোনাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ পাৰ পাৰ্চন 25 টকাকৈ। এইটো আমাৰ গাইডে কাটি দিছে আগতীয়াকৈ, তো আমাৰ ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট হোৱা নাই। তো এইফালে চাওক। আৰু উদয়গিৰি কেফৰ বিখ্যাত হিচাপে বহুত কেফ আছে, কিন্তু তাৰে মূল 3টা বিখ্যাত কেফ আছে। আপোনাৰ হস্তি কেফ, সৰ্প কেফ আৰু ব্যাঘ্ৰ কেফ। তো সেইবিলাক চাম। আৰু ইয়াতে চাওক চিৰিও আছে, আৰু বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে স্লেব বনাই দিয়াও আছে। তো এইটো দি উঠোঁতে ভাল হয় যাতে সকলোৱে চাব পাৰে। আৰু এইটো চাওক, পুৰণা দিনত হয়তো ঋষিমুনিসকলে কিবা কিবি ইয়াতে লিখিছিলে এইবোৰ। আৰু এইটো চাওক হস্তি কেফ আছে, হাতী আছে ইয়াৰ সন্মুখত। আৰু ভুৱনেশ্বৰ চিটি দেখা যায়, আৰু ভুৱনেশ্বৰ এয়াৰপৰ্টটো দেখা যায় দূৰৰ পৰা। আমাক এইখিনি গাইডে ইনফৰমেশ্যন দিছে। আৰু সেইটো দেখিছে যে সেইটো মন্দিৰটো জৈনিজিম মন্দিৰে হয়। আৰু এইটো খণ্ডগিৰি কেভৰ ওপৰত আছে। আৰু এই মূৰ্তিটো চাবই আপোনাৰ 130টা চিৰি বগাই উঠি এই মূৰ্তিটো চাব লাগে। আৰু সেইটোৱে খণ্ডগিৰি কেভৰ বিখ্যাত। সেইবাবে মানে আমাৰ টুৰিষ্টৰ কোনোৱে নাযায় তাতে, মানে সকলোৱে ভাগৰি পৰিছে। সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ। আৰু ওপৰত উঠি একেবাৰে আপুনি ভুৱনেশ্বৰ চিটিয়ে চাব পাৰে। এইটো ভুৱনেশ্বৰ চিটি। আৰু এইফালে আপোনাৰ মন্দিৰটোও চাব পাৰে, খণ্ডগিৰি কেভৰ ওপৰত থকা মন্দিৰ, আৰু লগতে ভুৱনেশ্বৰ এয়াৰপৰ্টটোও চাব পাৰে। তো সেইবাবে উদয়গিৰি কেভটো বিখ্যাত, মানে একেবাৰে ইয়াতে উঠিলে গোটেইখিনি দেখা পোৱা যায়। আৰু আমি এইবাৰ গৈ আছোঁ
আপোনাৰ সৰ্প কেপ আৰু ব্যাঘ্ৰ কেপ চাব। এইফালে আছে সৰ্প কেপ আৰু ব্যাঘ্ৰ মানে বাঘ কেপ। মা এখানে কত উঠবো? পিছৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে আমাৰ নন্দন কানন জু। চাওক, নন্দন কানন জু আপোনাৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা লাগিব ফুৰিব। চ' 2 ঘণ্টাৰ মানে ভিডিঅ' যদি মই দিব চাওঁ ইয়াতে সৰুকৈ দিলেও বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। সেইবাবে মই ভাবিছোঁ পাৰ্ট 2ত আপোনালোকক নন্দন কানন জুটো দেখুৱাম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰিলোঁ আৰু পাৰ্ট 2টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ লাইক কৰিব, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু বাকী ফেমিলি মেম্বাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে।